No kabel, no kabel, no kabel, no kabel. No kabel, majikan no, no kabel, majikan no. No kabel, majikan no. No kabel, majikan no. No kabel. No kabel, majikan no saya. No kabel, majikan no. No kabel, majikan no. Yang saya mau kais sudah dengerin saya bro. No kabel, no kabel. Apa ya kan ayah yang punya Korea?
Ada satu tembang terakhir dari Sina Musik. Buat yang lagi monitoring, Indah Wati. Pikir demen sampean kudu rimani kenyataan nangis banyu mata blimetu larane ora majikan tua saya, Bapak Yunus, Ibu Niti, sekeluarga. Apa kula si kebangetan larane kalah kenang demen kakang wis nyoek ati demene kula bisa mari jangan sopan Rasina Musik. Gawe lara wis cukup ati sun nyandang derita apa kula larane kalah kenang demen waru kakang wis duwe rapi demene kula bisa mari Dimas Emprem Jaya Sina Musik. Goyang tiga boy man yang sayang
Beda-beda. Larane kalah kenang demen majikan saya. Weru kakang wis nyowek hati demene bulan bisa mari.
sewindu bengkene nok dameng rasane wong lagi rindu nok dameng nok dameng nok dameng perasaan nok dameng karuan nok dameng yen lagi jaga Mama Vila, Papa Vila perasaan cinta Papa Vila sayang Papa Vila Papa Vila Papa Vila sayang Papa Vila Papa Vila Papa Vila Papa Vila kembali muda Gol Cibereng Gol Cibereng Gol Cibereng awas rindu sun rindu karo sampeyan nemene kuwa ora guyon siapa ini pengen ketemu pengen kesandi perasaan cinta tunggu seminggu kaya sewindu terima kasih du bengkene rasane wong lagi rindu lali kegawa ngimpi majikan majikan lagi jaga majikan 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 saya majikan majikan satu kali lagi mas majikan tua bos wedus majikan tua majikan tua majikan tua majikan tua bos wedus sayang terima kasih rindu sun rindu karo sampeyan nemene kuwa ora guyonan pengen kesandi gandengan terus pelukan perasaan cinta tunggu seminggu majikan tua kaya majikan tua dumang kene bos wedus aduh sayang majikan tua terima kasih perasaan beli karuan Bapak Newira ye lagi jaga bengi dewe majikan tua Bapak Newira perasaan cinta luar biasa majikan tua Kanggo mamanya siapa kan ditulis mamanya Zafra Mbak Lilis sayang Mbak Lilis oh tarik ya ampun Mbak Lilis terima kasih banyak Mbak Lilis
Tuane Laila. Mama Monitoring dari jauh, terima kasih banyak. Ahans, Ahans sayang, yang punya lintas. Ahans, Ahans yang punya lintas, yang punya lintas sayang, yang punya lintas. Ahans, Ahans yang punya lintas, yang punya lintas. Asik.
nutugi nafsu setan. Milona pacari pengen rambut si bonek dak kentoknya tuku maning. Papa Charlie aduh sayang, Papa Charlie aduh emang, Papa Charlie sayang. Papa Charlie, 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 Papa Charlie. Semuanya Bokenipa Wong Slia Bokenipa 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 Wong Slia Wong Slia Bokenipa 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 sayang yo Bokenipa Wong lamaran yang punya 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 lamaran Nanang Egi sayang mengkel adalah ngakene sayar suyur uripe mabok putek banyune berag bening tempate kakang kaya bandeng mencela lu ngomong sedelan mana meni mencela kakang kaya bandeng mencela lu ngomong sedelan nanang wiguna sayang luruh bae sejene wis aja mene-mene konggan lelara bae Dewi Guna gawe dugal tingkahe yang punya lamaran Dede Wiguna Dede Wiguna majikan sini Dede Wiguna Dede Wiguna Dede Wiguna Dede Wiguna sedih wis dihianati urip li arti janji ning ngarep yai langkah sing bukti ayahnya Rena ayah Rena ayah ingkar saya ayah ingkar saya terus lihat asa ingin apa sih gawe kang mareki apa wis puas ning hati ayah Rena ngulati apa wis puas ning hati nembe ngulati ayah Rena warang coklat ning parian wis demen ditinggal nian adalah ngakene layar suyur uripe aya Adel mabok putek banyune aya Adel berag bening tempate kakang kaya bandeng mencela lu ngomong sedelan mana mene mencela Dede Wiguna kaya bandeng mencela lu ngomong sedelan mana mene mencela Dede Wiguna luruh bae sejene wis aja bos ayam bos ayam buyut raga gawe dugal tingkah majikan sayang Mama Wiguna 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 Mama Wiguna
punya lamaran, yang punya lamaran, yang punya lamaran, yang punya lamaran. Noviana masih kan? Asakin apa sih gawe amargi, apa wis buang hati nembe ngulati, apa wis buang hati nembe ngulati. Ada biguna awaran coklat ande ngeparian wis kawin ditinggal mian. Amanggel adalah ngagene. Ada biguna pas layar suyur uripe mabok kebutek banyune. Ada biguna peraga bening tempatin kangen kaya bandeng mencelat sungamu kesedelah mana mene mencelat kangen kaya bandeng mencelat lungamu kesedelah mana mene mencelat aluro bae sejene. Jadi biguna wis aja mene-mene abonggan lelara bae. Jadi biguna gawe dugan tingkane. Dede Wiguna, Dede Wiguna, Dede Wiguna, Bos 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 Wiguna luar biasa, Bos Wiguna. Langkah balung atur tiras
Eling-eling dua Kang Kendarca. Terima kasih banyak semuanya. Kula berusaha ngukulakeun rasa demen ning sampean, nunggu waktu kula buka hati kanggo cintane sampean. Spesial keluarga besan. Mimi Ono, Mimi Ono, Mimi Ono, Mimi Ono. Mimi Ono sayang, Mimi Ono, Mimi Ono. Ada belajar demeni. Terima kasih banyak kalau kuling buana. Anak lanang singaning Taiwan. Anak lanang singaning Taiwan. Anak lanang singaning Taiwan sayang. Anak lanang singaning Taiwan. Anak lanang singaning Taiwan. Anak lanang singaning Taiwan sayang. Anak lanang singaning Taiwan. Anak lanang singaning Taiwan. Anak lanang terus, anak lanang, anak lanang, anak lanang, anak lanang, anak lanang. Mimi Tumi sayang, Mimi Tumi. Wis lawas kita barengan, ake cerita kula karo sampean. Mimi Tumi cobaan, Mimi Tumi, rintangan cek rasakan kita masih bertahan. Ini ono sing be Brunei sayang. Ini ono sing be Brunei. Kanggo Mimi Haji Ini Tumi, ono Bos sing be Korea. Brunei sayang. Mimi Haji Tumi, Bos Korea. Mane Mimi Haji. sayangi sampean ning kula langkah padane. Mimi ono, Cintane Mimi Ono sayang, Mimi Ono sampean terasa kaget cuma mung kanggo kula, nanging perasaan li bisa dibohongi. Mimi ono. Kula masih durung bisa demening sampean. Tarik Kang Kendar. Mas Abi, belajar demeni, Mas Abi, Mas Abi, Mamas Abi, Mamas Abi, Mamas Abi, Mamas Abi, anak lanang, anak lanang, anak lanang keluarga besan, anak lanang, anak lanang, anak lanang. Masih sun coba jalani bagian waktu sing milih anak lanang. Cinta tulus sampean anak lanang, ngandel ora bohongan. Kula berusaha ngukulakeun rasa demen ning sampean, nunggu waktu kula buka hati kanggo cintane sampean. G2NG, G2NG sayang, G2NG, 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 G2NG. Emane sayang nono pirna ning kula langkah padane. Sing di Australia sayang, Cintane nolok pirna sayang di Australia. sampean terasa kaget cuma mung kanggo kula. Sing di Australia, Nanging perasaan nopina bisa dibohongi. Kula masih durung bisa demen sampai
Nok Pirna singan ning Australia. Singan ning Australia sayang sebelah sini cantik. Dede Ocha, Linggawan. Dede Ocha. 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 Masih sun coba jalani. Bos Australia. Bagian waktu sing milih bos Australia. Nopina cinta tulus sampai Nopina sayang. Mandel orang bohongan. Kula berusaha kula ke mela make up kasademen ning sampean mela make up nunggu waktu pulang buka hati kanggo cintane sampean mela make up sayang mela make up emane sayange mela make up nikula langkah padan mela make up cintane mela make up sampean rasakan cuma mung kanggo kula sebelah sini bu nanging perasaan li bisa dibohongi anak lanang sian Taiwan kula masih durung bisa demen ning sampean Nok Mirna singan ning Australia Nok Mirna singan Australia. Alhamdulillah tugas Ina sudah selesai menghibur keluarga besar Mas Rian dan Sayang, Dalam bakal sayang. duet ceritakan aja loh ditutup-tutupi. Konon. Ya iya. Ya mau kita nih isin lah tapi. Aja isin-isin, endak kakang sing isin. Kang Kaji onad mbade. Nok. Nok nanai. Nok nanai sayang. Nok nanai. Nok nanai. Nok nanai. Nok nanai sayang. Nok nanai. Nok nanai. Terima kasih. Benang apa kula demeni Oh ya. padahal weru kakang wis rumah tangga tapi arti bisa kanggo dibohongi angger tetep maksa dan jalis duwe rapi Kang Kaji onad bade Neng Nisa Kadang-kadang Neng cinta Nisa. mah orang bisa dibohongi ya Neng Nok ya. Nisa, Neng Nisa sayang, Neng Nisa, Neng Nisa, Neng Nisa, Neng Nisa. Pribasane wong demen selalu kekatonan. Ingat maning kakang selalu kebayang, tapi nyatane cinta gawe gelap mata pun pisan demeni kudu pisan duwe Aeja Mulane Nok, wong demen kadang-kadang orang mandem. konon Dua laki kan. oh bayi Mas Ropi Nok ini. Men, bayi Mas Ropik bayi Mas Ropik konon nok dhuwur bayi Mas Ropik sayang bayi Mas Ropik bayi Mas Ropik
masih dicopot ya no. Para Dedi asas kula gawe rasa kakang wis duwe keluarga cuma bisa mandang le mungkin bisa bareng anak jana waksa angger beli bisa sunutupi rasa pribasane wong demen selalu kekakon Nyonya Dedi ingat baeng kakang Nyonya Dedi sayang tapi nyatane cinta Nyonya Dedi sayang Nyonya Dedi bung besan demeni besan duwe Nyonya Dedi sayang Nyonya Dedi Mangga bos kermak nih, bos Nyonya kermak Dedi nih. Nyonya Dedi sayang Abaris Abudi Bos kermak nih. Bos Kremaki Abaris sayang Abaris kabe bae lah Abaris budine ngonteng soale asas ngapa kudu terjadi demen wong duwe ganti li bisa jadi siji cuma terpendam ning ati Kremaki manajemen sayang Abaris Oh, temen. Abadi